आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने लगी हूँ जो शायद आपने कभी समझी नहीं, लेकिन हर रोज़ फ़ील की है। क्योंकि कुछ लोग आपसे बुरा बर्ताव करते हैं, क्योंकि लोग आपको इग्नोर करते हैं और क्यों लोग आपको इग्नोर करते हैं और क्यों लगता है कि जितना आप किसी को इज़्ज़त देते हैं, वो उतना ही आपको नीचा दिखाता है। इंसान यही सोचता है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, जो मेरे साथ ऐसे होता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम जो परेशानियाँ हैं उन सबको अल्लाह ताला दूर करे। आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। मैं सुबह का जो है वो नाश्ता बना रही हूँ। मूली वाले पराठे हैं जो हर किसी के फ़ेवरेट होते हैं। तो मेरे मियाँ साहब को भी ये बहुत पसंद है, तो ये मूली वाले पराठे में सर्दियों की जो ये चीज़ है ना, ये बहुत मज़े के बनते हैं और खाए भी जाते हैं। तो सुबह का नाश्ता है और साथ में आपके साथ शाम का जो खाना है ना वो शेयर करूँगी, क्योंकि फ्राइडे था, फ्राइडे को हस्बैंड को छुट्टी होती है, तो कुछ घूमना-फिरना भी होता है, तो शाम का खाना जो था वो फिर हम जो आते हुए बाहर से ही लेकर आए थे, तो हम बाहर गए थे बच्चों को लेकर। तो जो मेरे चैनल पर इस वक़्त नए आ गए हैं, वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फटाफट से इसको बेल नोटिफ़िकेशन को भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच ये है, ज़िंदगी में लोग इतना ही ट्रीट करते हैं जितना आप उन्हें करने देते हैं। अगर आप बार-बार चुप हो जाते हैं तो उनको लगता है कि कोई मसला नहीं। आप उनकी हर बात बर्दाश्त कर लेते हैं तो उनको आदत पड़ जाती है। ये दुनिया ऐसी ही है। जो इंसान अपनी लिमिट सेट नहीं करता, लोग उसी उसकी लिमिट तोड़ देते हैं। आप कितनी दफ़ा ये सोचते हैं कि शायद वो बदल जाए, शायद उनका मूड बिल्कुल ठीक हो जाए। नहीं, लेकिन लोग तब तक नहीं बदलते जब तक उन्हें साइन नहीं देते आप। आप जब तक खुद को अहमियत नहीं दोगे, तो कोई आपको अहमियत क्यों देगा? इसलिए लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। दुनिया तो है ही ऐसी, वो आपकी बर्दाश्त का जो है ना फ़ायदा उठाते हैं। आप आगे से कुछ नहीं कहते, उन्हें कुछ नहीं बोलते, अपने लिमिट्स जो हैं वो बरकरार नहीं रखते, तो लोग हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो आपकी इज़्ज़त भी नहीं करते, कदर भी नहीं करते और आपको तरह-तरह की बातें भी सुना जाते हैं। लोग जो है ना वो तब तक आपकी कदर नहीं करते जब तक आप उनका काम बिना शिकायत करते रहते हो। आप हेल्प भी करते हैं, समझते भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उनके लिए ये सब नॉर्मल हो जाता है। उन्हें लगता है कि आपका काम ही ये है। जब आप एक दिन चुप हो जाते हैं, तब उन्हें महसूस होता है कि आपका होना क्या होता है। लोग आपसे बुरा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप वापस उनको जवाब नहीं दोगे। बहुत बार आपसे बुरा इसलिए होता है क्योंकि लोग समझते हैं कि आप रिएक्शन नहीं देंगे। वो सोचते हैं कि इससे जो मर्ज़ी हम बोल दें, ये कुछ नहीं कह सकेगा। याद रखें, चुप रहना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा चुप रहना लोगों को बिगाड़ देता है। लोग जब आप जब कोई रिएक्शन नहीं ना करोगे, तो लोग तो आपको खा जाएँगे। लोग तो ऐसे हैं, लोग तो जीने भी नहीं देते किसी को। तो जो हद से ज़्यादा जो शराफ़त है ना, वो भी अच्छी नहीं होती। लोगों को रिएक्ट करना भी ज़रूरी होता है। आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। जिसको आप पसंद नहीं, वो आपकी 100 अच्छी चीज़ें भी इग्नोर करेगा और जिसको आपकी कदर है, वो आपकी एक मुस्कुराहट के लिए भी सब कुछ कर देगा। ये होता है फ़र्क, जो आपकी कदर करते हैं। इसलिए अपना टाइम उन लोगों पर ज़ाया मत करें, जो आपकी वैल्यू देखना ही नहीं चाहते। उन लोगों की उन लोगों के साथ अटैच रहें जो आपकी कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, आपको टाइम देते हैं, उनकी आप कदर करें। इज़्ज़त जो है ना वो मिलती नहीं, ली जाती है। रिस्पेक्ट का जो रूल सादा है, आप जितना खुद को इज़्ज़त देंगे, लोग उतना ही आपको देंगे। अगर आप खुद को ही अहमियत नहीं देते, तो दुनिया भी आपको लास्ट में रखेगी। आज से ये एक बात याद रखें,
آپ جتنے بھی سادہ ہوں آپ عزت کے لائق ہیں۔ لوگ آپ کو تب برا ٹریٹ کرتے ہیں جب آپ ان کی نظروں میں ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ہر وقت اویلیبل رہنا بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہر وقت آن لائن، ہر وقت میسج کرنا، ہر وقت ان کے لیے پریزنٹ رہنا، یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ یا تو آپ ہمیشہ ہی ان کو ملیں گے تو یا تو وہ آپ کی قدر نہیں کریں گے، پھر جب وہ چیز ہوتی ہے نا جو آسانی سے مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے آپ کو ضائع مت کریں، اپنے آپ کو خاص رکھیں، امپورٹنٹ رکھیں۔ آپ بھی کچھ ہیں، آپ کی ویلیو ہے، اپنی ویلیو کو برقرار رکھیں، نہ کہ جو ہے نا اپنی ویلیو کو نیچے گرائیں۔ آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس کو بچائیں۔ آپ کو اپنی انرجی واپس لینی ہوگی۔ آپ نے بہت لوگوں میں انرجی لگائی، بہت لوگوں کو سپورٹ کیا، بہت لوگوں کے لیے سیکریفائز کی، اب وقت آپ کا ہے۔ آپ نے اگر اپنی انرجی واپس نہیں لی تو لوگ آپ کو ایسے ہی ایموشنلی ٹریٹ کرتے رہیں گے، آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتے رہیں گے، ایسے ہی آپ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں، اپنی ہر چیز کو، انرجی کو برقرار رکھیں۔ آپ کو کسی کا دل رکھنے کے لیے اپنا دل توڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی انسان آپ کا درد سمجھتا ہی نہیں، آپ کو سمجھتا ہی نہیں، تو آپ کی خاموشی، آپ کی سچائی، آپ کی کائنڈنس بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ آپ کا دل کسی کی مرضی کے لیے توڑنا ظالم دنیا کا رول نہیں، آپ کی کمزوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج سے اپنے دل کو پروٹیکٹ کرنا سیکھیں۔ سب سے بڑا لیسن، جب تک آپ دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہیں گے آپ خود دکھی رہیں گے۔ ایک دفعہ اپنے لیے سٹینڈ لینا سیکھ جائیں۔ لوگ واپس تو نہیں لیکن ایک لمٹ میں ضرور آ جائیں گے۔ لوگوں کو لمٹ میں رکھنا نا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ ایک لمٹ میں رکھا کریں، حد سے زیادہ آگے بڑھنے نہ دیا کریں۔ آج سے ہی اپنے آپ کو ویلیو دیں، لوگوں کا رویہ خود بخود بدل جائے گا تو کوئی بھی آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکے گا۔ لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، ادھر سے آئے کوئی بات کر دی، ادھر سے آئے کوئی بات کر دی، وہ کوئی کام لے لیا اور آپ چپ کر کے ہر کام ان کا کر دیتے ہیں، باتیں بھی سن لیتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ بنائیں، اپنی عزت کو اتنا برقرار رکھیں کہ اگلا بندہ آپ کو ہرٹ نہ کر سکے، آپ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچا سکے، آپ کے دل کو توڑ نہ سکے، آپ کو یہ نہ لگے کہ میں کمزور ہوں۔ خود کو بدلے، لوگوں کا رویہ خود بخود بدل جائے گا۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ تو لاسٹ میں کہنا چاہوں گی ہمیشہ کی طرح اپنے رب کی طرف ہمیشہ رجوع رکھیں اور درود شریف کو ہمیشہ سے پڑھتے رہیں اور دل کھول کر اس کو پڑھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔